ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਿਆਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗੋਚੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਦੋੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋੜੇ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਚੱਦੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਚੱਦੜ। आबाब जी वकार, जुमला सामीन व शैकी नज़रात, मेहमान आने गिरामी, दूर नेड़े तो आए हुए तमाम दोस्तान मुअज़्ज़म और प्यारे दोस्तों, निहायत ही मुहब्बत दे नाल अस्सलामु अलैकुम। सब तो पहले हस्बे आदत अकीदत दे हवाले नाल एक शेर जनाब मार अल्ताफ़ हुसैन भरवाना साहब, जनाब इज़्ज़त माबाकिब सत्यानवी साहब और प्रधान मुशायरा जनाब महमूद अवान साहब तो इजाज़त लेंदे होया अपनी नौकरी की इब्तदा करे ना। इजाज़त है जी। इस्लाम दुहाइयां देंदे दी सुनी जा फरियाद हुसैन, इस्लाम दुहाइयां देंदे दी सुनी जा फरियाद हुसैन, लजपाल इंज पकड़िया खलकत नू है अज ताईं याद हुसैन। मेहरबानी, लजपाल इंज पकड़िया खलकत नू है अज ताईं याद हुसैन। यज़दान गवाह नूमान किसे तू मंगी नहीं इमदाद हुसैन। कोई शक नहीं राणा है माशर ताईं सदा जिंदाबाद हुसैन। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आकिब भाई, सच कूड़ अखीर ढूढ़ी वंजणा है, गल्लां जदण भी होइयां मूँह ते। मेहरबानी जनाब अवान साहब, सच कूड़ अखीर ढूढ़ी वंजणा है, गल्लां जदण भी होइयां मूँह ते। अजां चोपरा होरा करनियां हिन नौमान गलोइयां मूँह ते। अजां चोपरा होरा करनियां हिन नौमान गलोइयां मूँह ते। तो इज्जत माप दी इज्जत दा डर है, मैं जदन चढ़ोइयां मूँह ते। केड़े मूँह नाल मूँह मखलूक नू लेसें होइयां जदन निकोइयां मूँह ते। मेहरबानी, शुक्रिया भाईजान। जनाब चौधरी फैसल नवाज बल्लड़ का बहुत शुक्रिया। रुत नाल सवादे जिंदगी दा, ढली रुत दा ना तकलीफ है। मेहरबानी, रुत नाल सवादे जिंदगी दा, ढली रुत दा ना तकलीफ है। वेले सुख दे चेते आ वैंदे न आवे बुत नू जां तकलीफ है। वेले सुख दे चेते आ वैंदे न आवे बुत नू जां तकलीफ है। और नौमान अचानक फुट गया दी घट सांदे हाँ तकलीफ है। जदा हिजर दे सेक टकोर करेन उदा देन दी छां तकलीफ है। मेहरबानी, शुक्रिया भाईजान। जनाब मार अल्ताफ़ हुसैन भरवाना साहब, रुत चार दिहाड़े बख्तां दी साडे मगर बकांदी वत्ती। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मार जी, रुत चार दिहाड़े बख्तां दी साडे मगर बकांदी वत्ती। सुने हर कई दें दे ढलदियां ताईं बड़े गावन गांदी वत्ती। सुने हर कई दें दे ढलदियां ताईं बड़े गावन गांदी वत्ती। ते वत की होया जदां भौर विखालियां आ दितियां, सुन्नी जिंद कुरलांदी वत्ती। उसे सगवी रुत नू हंज साडी नूमान सुखांदी वत्ती। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जेड़ा खटिया तयां ते ला छड्या, किसे हटकिया होड़िया कोई नहीं।
تیرے آندری میرے نال سجن موڈھا اج تائیں جوڑیا کوئی نہیں مہربانی تیرے آندری میرے نال سجن موڈھا اج تائیں جوڑیا کوئی نہیں تے تویاں گرزاں میٹ کے موڑیا منہ نومان تا موڑیا کوئی نہیں تیری دید دے طالب در تیرا لٹوی کے ہی چھوڑیا کوئی نہیں مہربانی آکے بھائی اے ٹھیک ہے دکھ نواں سانگیاں دا کمزوریاں سان نہ دیتا اے ٹھیک ہے دکھ نواں سانگیاں دا کمزوریاں سان نہ دیتا نومان نصیباں لیکھ دا تارا ساڑے در تے لان نہ دیتا اور ہکے فیل حیاتی رول گئی نو ہکے فیل حیاتی رول گئی نو کسے کام دا ران نہ دیتا کیڑا فیل ہکے فیل حیاتی رول گئی نو کسے کام دا ران نہ دیتا پابندیاں ملن دیتو سے نہیں گھر وادیاں بان نہ دیتا مہربانی بہت شکریہ جناب سید مخدوم زیدی صاحب اور بے حد مشکور ہیں جناب سید وقار حسین زیدی صاحب دا ایک غزل آخر تے اگر اجازت ہوئے تا رولیاں ساریاں مک ونجنائیں جس دے ساما روک ونجنائیں رولیاں ساریاں مک ونجنائیں جس دے ساما روک ونجنائیں تیری دیدو تھوڑیاں ہوئیاں پلکاں میریاں جھک ونجنائیں تیری دیدوں تھوڑیاں ہوئیاں پلکاں میریاں جھک ونجنائیں اور جت کے بازی ہر بھی سگنائیں لگ جد کہیں دے پوک ونجنائیں جانج دے نال جے چویاں میت دوواں ٹائم تے ڈھک ونجنائیں آس دے باغ تے پارا دیویں کھا جئی توتیاں ٹوک ونجنائیں دھرتی کرنائیں پانی پانی آکے بھائی دھرتی کرنا ہے پانی پانی پانچ دریاواں سوک ونجنا ہے کتھوں وائی نومان ڈھوٹے سے بہت جد کفانے چلوک ونجنا ہے بہت شکریہ مہربان واہ واہ کتھوں نومان ڈھوٹے سے بہت جد کفانے چلوک ونجنا ایان حافظ نعمان چدڑ سابقہ سٹوڈنٹ گورنمنٹ کے اسلامیہ ڈگری کالج جامعہ محمد شریف میں نال اپنے پرانیاں نوں تھوڑا جا کالج بارے بھی دستا جاواں یہ کالج مرد کلندر حضرت مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ علیہ نے اس دی بنیاد رکھی جناب پرنسپل صاحب نے جدوں اس کالج نوں جوائن کیتا ادوں اس دی تعداد 250 آئی ساڑھے سٹاف دے ادم نال جناب پرنسپل صاحب دی جڑی رہنمائی ہے اس نال آج ساڑھے کول 750 تعداد ہے اور فی الحال داخلے تے بین ہے کیونکہ ساڑھے کول نہ تا کلاس روم اویلیبل نے نہ فرنیچر اویلیبل ہے جتے سی بچے نوں بیٹھ کے پڑھا سکیے باقی رہی گل تعلیم دی گزشتہ 3 سال تو اس سال تو پچھلے جڑے ریکارڈ سی کالج دا بی اے دا ریزلٹ بھی 2 سال 100% اور ایف اے دا بھی 2 سال 100% فیصل آباد ڈویژن دے وچوں سب تو ٹاپ دا کالج سی اس نال ہی میں دستا جاواں کہ سپورٹس دے وچ ساڈا ایک سٹوڈنٹ جس نے کک باکسنگ دے وچ نیشنل لیول تے گولڈ میڈل حاصل کیتا سی ڈیبیٹ دے وچ ساڈا سٹوڈنٹ جڑا سی فیصل آباد ڈویژن دے وچ ٹاپر رہا سی سو کالج چھوٹا جہا ہے اسی نہیں آکھدے کہ لوگ آکھدے نے کہ اس نکے جے کالج دے وچ ہر جی دا جڑا جگرا ہے وہ مجھ دا جگرا ہے ساڈے اس کالج دے رہن والے لوگاں دے دل اتنے وڈے نے کہ اتنے ہر چیز سما سکتی ہے ہر سال 5 تو 6 بہت وڈے لیول دے پروگرام باقاعدہ منظم پروگرام کروائے جاندے نے جن دے وچ نیشنل لیول دے دانشور بلائے جاندے نے اور طلبہ نوں مخاطب کیتا جاندہ ہے شعبہ پنجابی والوں پنجابی مشاعرہ سالانہ ماں بولی دے آڑ دے ہوتے پھر
1857 ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੋਣੀ ਜੀ ਦੁਖਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢੋਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 13ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਮਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਲਾਮੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਾਵੇਦ ਜਮਾਤ 13ਵੀਂ। الحمد ثنا جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا تیو کس میدان نہیں رہدا چٹی چادر چٹی چادر اے املا والی اتے داغ نہ لاویں جڑیا حشر دے آڑے پیر نہ آکھی ہے ربائے کی بڑے حشر دے آڑے پیر نہ آکھی ہے ربائے ہجر تیرا جے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کون سامنے بٹھا کے تم درد پرانے چھیڑا جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے تم درد پرانے چھیڑا۔ سبحان اللہ۔ اے آن حافظ جاوید ہوری جڑا کہ کلام مہمون بخش تھانوں سنائیندے پے آن۔